balima alislamew an bɔlen kɔfɛ an y'an kunda misira kan n'an donna misira kɔnɔ o kɛnɛba kan an bɛ ahlul beitu mɔgɔw an b'olu sɔrɔ yen nɔ n'o ye imam Muhammad Jabate a n'a ka mɔgɔw olu fana ye mawulu kɛnɛ sigi an balima alislamew a barika Ala ye Ala b'a fɛ a ka tanu ka se hakɛ min na a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na nɛɛma ni kisi an b'o deli a fɛ kira ye a n'a ka sodunke sanu a n'Ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen kisi ni hinɛ ni barika an b'o deli Ala fɛ a k'o kɛ bɛɛ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ambe folini wala nyuman donc amma sawi ana ankara mo bele jelini ka folini wala nyuman donc sigi nyom bele jelini ka folini wala nyuman donc kumala temene bele jelini am famu be keneka am bamu be keneka kan ba kilo kile yanno ani malik koka Allah subhanahu wa ta'ala ku fara anka do jabilum bela jelena amin an fleni kene min kono ala kan kene siri karamo mun ka do jabiru luka kenena ka siri ala kiratala ka siri ala reka hadrala amin an karamo wala ka munun nana ni majigini boya be noye jakte kabala kawi kabonyoro ambu foku wala nyumando ambe do nyenu fa ambe do buwi ulu taro kacha ambe jabarani tigido de labla ni kumai ni ngasoroka do duma insha Allah ankara mo fana be noye Sheikh Hussein Traoré Sheikh Musa Gausu ale kanona bla insha Allah alaka ane ashimaya amin alislamew na farakum mawlidu المولد عنوان للإسلام كله نفر مولد ويتتري دي إسلامية ببدو من كونال كذاك على كلمة بانتيا وبفو مولد كنكا على كرا جوجوبا وبفو مولد كنكا موكا سكالة على كرا تشيراني تشيكا ميني وبفو نكنكا نيدو يوفو إسلامية بفورا Allah subhanahu wa ta'ala kelen ko feka nisojane ala kira kan nali kira ere nisojara na kan nali mu'minu nyelema bela jelembe nisojane ala kira kan nali wa ala kira na do otike ina fodunga sato sigatula mumba an farifoni kan kene nunu sigi Qur'an aya ukacha ngamba soni sigi Qur'an aya kelen kan suratul an'am oye Qur'ane sura belebele sura mi ni abejigina ɲɔgɔn fɛ meleke wa biolu bladi ya sporte kana di ala kiram sallallahu alaihi wa sallam ne de be wajo ketta a aya biduruni nani ala be kuma sabla al-Qur'ane la ala kira de nanama folo ala kiran nanama ala ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim suratu tauba akon kal ngalla ne alaka ala yala sigatala ja'akum Chide na nauma rasulun min anfusikum chide mi yaudoye ayi bere bembema shia mansuru ala kirala ni shiai arabu mansuru ala kateme farafunka arabu mansuru kirala kateme persuka arabu mansuru ala kateme shinouka arabu mansuru ala kateme japoneuka kira damaka kambe ni min sirana ala ni
ni min ye ala kira kanu k'a ladege a jogobaw la o de ni kira ka surun ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. O kuma o kira ala ko k'a nana aw ma a nana aw ma ni jumɛn ye makari hinɛ an ka tɔɔrɔw b'a di kira nana anw ma n'o ye ɔ anw fana na anw nana ala kira ma kira kan ka mun kɛ o de ye suratul an'am a aya 54 setigi ko ye nin nɔ o de kan ka mawludu kɛ jama bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a fɔ hubbu muhammadin yakfina nuhibbu muhammadan wa kafa anw bɛ muhammadu fɛ a banna o b'an wasa munna ka d'a kan ala ko yan nɔ bismillahir rahmanir rahim wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أقول وإذا جاءك سبب نزول أكجا nga bebe muy no fe mamunu nu ye jurumun ke fo merde mamunu nu ye ala kota fo u yere jorola a kota ngokoro nulu nana ekirama u jigi tigele u yere la nga u jigi dale e ala kiraka sabla ma kan ki jigi da ala kiraka ka ala kira segere ina fa ayo no fa suratul nisa ila walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru allaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu allaha tawwaban rahima nu yere tonyo nu na ne kira segere o b'a sɔrɔ ala labɛnnen don ka u ka tubi minɛ ka hinɛ u la o yan nɔ suratul an'am na ko maa minnu dalen don ni ala ka kiitiw la n'u nana i sɛgɛrɛ ka n'u jigi tigɛ dɛ ka n'a fɔ aw ye nin kɛ ala ti yafa aw ma bali kuma f'u ye mun b'u jasigi kira ma to y'u ja dɛ ala kira yɛrɛ bɛ salamu di u ma فقل سلام عليكم كوكيشيباوي سلام عليكم على كراك السلام يجونك السلام على سلام قولا من رب الرحيم وما ينطق عن الهوى على كراك منامي نوبا كوافو يجوا يا أمة ngomo kafara okoro kishi hine obe awi ala ko kam min tugola kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah ala ko aya wajiba ene ka kale bina ka dafa ya man sabaqat rahmatuhu ghadabahu ala be delni delli ka min ya doy e ala min ka hina ko ne ka funi yani ala ka hina o de ba ka dimi afuye ko ala ya wajiba ene ka kwabe yafa abe hine kakla ka fuye tuguni annahu man amila minkum su'an bi jahala ufanye ni ma mi nyokodo ke mi nyoko chienenye dombali yakam ahlul bayt fi alayhi salam jahala jume kuma ibe jurumo ke ko dombali ya ye tawo iba don ka fo haram no de mais kodon baliya de bi bilala sabla ni ala don ka ala gaji itaki o kuma kodon baliya de bi bilala
koni yo ke summa taba ka tubi ka segiko wa aslah ka nyeli yemi chien ka gla non so ye wal nafulo de nyagami iba segati bi ama iba segati bi maradul madari mauka tonyo ko segu ayo tubi te don ka fo astaghfirullah inna iya ala ya fama me ingan yala ala ma dablade tubi ala ma kwala tubi kanimi saytu sukuna ingan yala iti segaka wa ifar kolo yere fana iko bla Allah subhanahu wa ta'ala ka batuli akoni mami tubi shatu dafa ko atigi hakiki sigi ka fo fa anna ko ala ghafurur rahim abiyafa abihi ma nebaw nefaw ambadu mauludu keneka an mana ala kira de segerawa wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina anana ni kenenga ko muhammadu de biya wallahi wasigata la fana ala kira biya jawati abiya ni sigara la ko kira biya abu ko ni sigara la ko ala biya ne ala ko biya ala kira biya wani ala kira biya aka ahlul bayt biya nulu biya ubiya muna biya meleke ufana biya kaya fadeli ala fe anye anika garantita ala ye ka fo nunu uye an kanu ala ya fa uma ala ka do uja Allahu akbar na kila mauludu anu gairo onyina mauludu mauludu kala ubena temminga no oye groupement de leaders au tombay no nyomo ay Seyd Cheikh Ousmane Madan Haydara anya hakilna falun ke temmi no choisira nyina anya mali chogoya de jatemine wallahi kasoroka ala kira ka siro ala kira ka na chogo ala kira aka kechogo ka fonni anyo di malion mani malion sona olobe ke solution Allahu akbar arabu kanye ma'an min ajli bina'i alwatan في ظل الأمن والاستقرار. وتوابكان كم مشي سيسوكو عليه براكة توكان دو صعبي. أيوة. أيه رفلا بالدوفو. يا الله. أنكر موني ندوغا كبيا. مرو جباتي سوتلما. عليه أم دوغا كسبي. برافو كأبانكنا. بسم الله. Allah subhanahu wa ta'ala aya mimbuli annen kanyina o ke tamye na be malien dem bela jele intéressé au ensemble pour la refondation du pays dans la sécurité et la stabilité. Ensemble pour la refondation du pays dans la sécurité et la stabilité. Avec arabu do avec français do avec anglais sallu ala muhammadin wa ali muhammad jabate ambi kita iba faraka na anglais ni persia ni hausa do wallahi ala avec baraka ba flota okma kwambe kambolo di nyom na ambe kanga nyake kelenye maliam na mauludu kene kanga do de fa ni temuika kwambe kanga nyake kele wallahi nganie ambe kamiri kele miri ambe kambolo di nyoma wala saka wuli ni mali ka mali jonyo te mali binenu hakri sigi ni basigi ko obi ke chugo mina na la sona ameno de développer bishuina ka ani ala kira ka siro uluta ni nyoye jabate ka bokmana ka jabarani mo obla aywa
ala kira ka lamɔden a ye dajitu min da imam ali alayhi salam ale ye kodɔn kuma fila fɔ faso kan a ko ummiratil buldanu bi hubbil awtan ko jamanaw bi jɔ ni faso kanu de n'i y'a ye Chine jɔra Chinow kɛra Chine fɛ Amérique jɔra o kɛra Amérique fɛ o tuma na maa tɛna Mali jɔ ni aw ma Mali kanu n'a ye Mali kanu ka se hakɛ min na a bɛ Mali jɔ ka se o hakɛ mais n'i m'i ka jamana fɛ i t'a jɔ dɛ ko sharrul awtan duguw la dugu tɔɔrɔma duguw la dugu bɔnɛlen ma la ya'manu fihi al-quttan dugu sigibaw tɛ hakili sigi sɔrɔ dugu min kɔnɔ o tuma an bɛ Ala deli Ala ka an ka jamana Ala k'a basigi an bɛ fɔlɔ ka Ala fo k'a barikada Ala min hinɛna an na ni ka an kɛ ɲinan mawulidu yeba ye an bɛ nisɔndiya an b'o di Ala subahanahu wa taala ma ka d'a kan kira ka nali diɲɛ na o nisɔndiya o man ka dogo ka d'a kan Ala subahanahu wa taala ale yɛrɛ de ye fɔlɔ ye mawulidu kɛbaa ye kɔfɛ kira si ma tɛmɛ ni min ma Ala kira ka mawulidu kɛ mawulidu tɛ foyi ye o ye ka nisɔndiya k'a fɔ ko Ala subahanahu wa taala a ye fɛn min di an ma a diyara n ye o de la Ala b'a fɔ fa bizalika falyafrahu Ala ye hinɛ min di o ye kira Muhamadu ye ko kuma a ye nisɔndiya o la donc mawulidu in n'an y'a kɛnɛ sigi san o san bɛɛ n'a ka walanda de don ɲinan walanda o ye min bɛ tali kɛ jamana jɔ ani jamana basigili o kɔnɔna la alibetu yɛrɛ fɛ yen olu yɛrɛ ye k'a fɔ ko mawulidu yɛrɛ o de ye basigi yɛrɛ o ye sababu de mawulidu bɛ kɛ sababu ye ni ka bɛn k'o don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan an ka taasiraw n'a caya i b'a ye k'a fɔ maa si tɛ k'a fɔ ko o b'a fɔ ko alakira nali diɲɛ na k'o ma diya ye an n'an ka taasira caya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wa sallam hinɛ don bɛɛ lajɛlen ye o alakira ye kuma minnu di an ma basigiw la ani bɛnw na an b'o de kuma fɔ nin na o de kosɔn alibetu fɛ yen i b'a ye k'a fɔ o b'a fɔ ko fɛn min ma adamadenw fɛn min ma kɛ sababu ye k'u dɛmɛ u ka bɛnw na ko tɛ kɛ sababu ye k'u tiɲɛ fiyewu o de kosɔn n'i ye Ala ka kuranɛba in ni a bɛ fɔ wajilikɛlaw da la ka caya wa atasimu bi hablillahi jami'an wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku i y'a lajɛ ko an k'an bolo banba Ala ka juruba kelen kan an kana fara alakira mɔden dɔ bɛ yen Imam Jafar Sadiq o ɲininkara ni tafsiriw na ka d'a kan olu de bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Imam Jafar Sadiq ko a ko ye olu yɛrɛ de ko olu alakira so dungo ko ni maaw farala ɲɔgɔn kan k'u banba olu la ko maaw tɛ fara ka d'a kan farali man jugu nka k'a fɔ ko i b'a bɛɛ de tiɲɛ ka d'a kan tuma dɔ la farali ye jumɛn ye o ye bolo faraw de ye nka lasili la i b'a ye k'a fɔ bɛɛ ye kelen ye ne silamɛw yɛrɛ y'o faamu k'a fɔ ko bɛn ko de bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw bɔ nɔgɔ la ko bɛn de bɛ kɛ sababu ye ka jamana ko bɔ nɔgɔ la bɛn de bɛ kɛ sababu ye ka duw basigi wallahi an kun tɛ maa kelen ka nafa an kun t'o bila jama ka nafa an balima alisilamɛw ni ne bɛ dan sigi an ka bi Ondu TV diinɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ a k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan wassalamu alaikum sukran alhamdulillahi rabbil alamin mawludun a kɛra mawludu hɛrɛmaw ye bawo an ka jamana bɛ cogo min ni groupement leader olu ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ ka thème min di ɲinan mawludu la karamɔgɔ caman kumana thème kan bɛɛ y'i hakilinata di walasa Mali kura a bɛ se ka jɔ cogo min bɛɛ y'i hakilinata di a la Mali kura jɔli a bɛ kɛ cogo minnu na an ka fara ɲɔgɔn kan ka furugufuruguw dabila ɲɔgɔn kɔrɔ ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ k'o don ani an ɲɔgɔn cɛ walasa Mali kura ni an bɛ se ka a jɔ di ka taa n'a ye ɲɛfɛ ɲinan mawludu thème kun y'o ye an bɛ karamɔgɔw fo wulikajɔ min na u bɛ boliboli min na n'a ɲɛmaaba a Sheikh Usman Serif Madani Haidara o de ye leader ɲɛmaaba ye a ye thème min di an b'a waati la a bɛ ka waleya inshallah ni ne bɛ dan sigi an ka bi Ondu TV diinɛ kɛnɛ kan an bɛ foli lase an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma a ka ja mawludu kɛnɛ fɛn fɛn sigira an b'a foli lase a karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka Ondu TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo jɛka baara kun don Ibrahima Su Musa Haidara fo ka taa se Isa ma
an ye fɛn fɛn sɔrɔ o de kun ye nin ye an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Mama,